ना आमर एबे जन्म ही नहीं बहुत पूर्वर जन्म होइछि। भगवत गीतार उल्लेख अछि जात सई ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। जन्म हेले गोटे सत्य जंती भगवान सत्य जगत मिथ्या से भली सत्य कौन सत्य ना दिने मृत्यु हब निश्चिंत मृत्यु हब। आमे मृत्युर पाखकू दौड़ी दौड़ी जाऊचे किंतु से कनससनेस आम भितर नाही। जदि से कनससनेस आम भितर रहिबो मु दिने मरीजिबी ताहले से तो उशृंखलित हब नहीं। एते अहंकार अद्वैत भाव ता भितर प्रकाश पाइब नहीं। कथा रहीगला साधु पाखु गले साधारण साधु पाखु गले लोक माने कौन करती तांको भितर जा थाए ता बक बक कर बाहर कर पकाती। से जानती नहीं जे साधु को स्तर ए कथा शुणिमे कि न शुणिमे जहाँ भितर जहाँ अच्छे समस्ते तो संसार भितर अछंती राजसिक तामसिक वृत्ति नहीं अछंती। पुओ कथा झियो कथा स्वामी कथा स्वामी गले स्त्री कथा आओ तांकर कोठाबाड़ी बिजनेस प्रोफेशन उपरे विभिन्न कथा साधु को पचारती। ये सब साधु को पचार किसी आवश्यकता अच्छे? साधु कौन ए जगतर प्रोफेसर? साधु आसीचंती ए जन्मटा केमती सार्थक हब, ए जन्मटा केमती अकारण रे जीव नाई, ए जन्मटा केमती भगवान को पाई उत्सर्गीकृत हब, ए जन्मटा सतरे केमती कटिब असतरे कटिब नाई। सत कौन असत कौन ना भगवान को व्यतीत आउ जहा किछि देखुचंती सब असत्य। कथा रही जाउची गोटे कथार अनेक कथा। तापरे साधु पाखरे बसिकी से अनेक कथा कहले। साधु माने केते ज्ञानी से कथा कही हबने। केमिति ना भगवान जाको कृपा करती, भगवान जाको आशीर्वाद करती, भगवान जाको दया करती। दया कहवाटा ठाकुर पाखे ठीक नुहे, भगवान को पाखे अति संक्षिप्त हो जाए। साधारण लोक माने दया करती तेणु से समस्त ज्ञानर अधिकारी हुअन्ति। ताही तांकर कृपा ताही तांकर आशीर्वाद। साधु बहुत ज्ञानी। साधु से लोकंकर अहंकार भांगिया पई गोटे कथा कहले। कहले गोटे मानचित्र आनिले। से आनिले तमे को डिस्ट्रिक्ट लोक को स्टेट लोक? आमे ओडिशा। ठीक अच्छे तमर इंडस्ट्री को जगार अच्छी टे देखाओ। से भुवनेश्वर देखले, राउरकेला देखले, कटक देखले, एमती अनेक स्थान देखले। से कहले ये जो पृथ्वी मानचित्र रे भारत केते बड़, भारत भितर ओडिशा केते बड़, ओडिशा भितर कटक भुवनेश्वर राउरकेला तालचेर केते बड़, ता भितर तुम इंडस्ट्रीटा टिके देखाओ। तुम इंडस्ट्रीटा टिके मते देखाओ, पॉइंट आउट कर कोठी अछि। साधुंकर सेतिकी कथारे आंकर अहंकार आउ अज्ञानता दूर हो गला। सतरे केते बड़ गर्व, केते बड़ अहंकार आमर। एते बड़ माने पृथ्वी रे पुणी विश्व रही से भारत केते बड़, से पुणी ओडिशा केते बड़, से पुणी जो टाउन रे तांको इंडस्ट्री अच्छी सी केते बड़। आपण मैंने जानीपे टिके टिके गोटे बिंदु भुवनेश्वर कटक गोटे गोटे बिंदु ता भीतर तुम इंडस्ट्रीटा कौटी अच्छी। तेणु कहबार अर्थ है आम जिते आमर शिक्षा आमर स्वास्थ्य शरीर
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧନ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧନ ମଦ। ଧନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର। ବିଦ୍ୟା ମଦ, ଯିଏ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେଠି ତାର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର। ରୂପ ମଦ, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯୌବନ ପାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଧନ ମଦ ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ମଦ ଅଛି, ରୂପ ମଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାକୁ ମିଳିଛି, ତାର ଗୋଟେ ମଦ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଭିତରୁ ପଳେଇଯିବ, ସ୍ୱତଃ ପଳେଇବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ, ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ତାହା ହିଁ ମୂଳରୁ ଶିଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କର ଏ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ ବା ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ ଅନେକ ଉପାୟରେ। ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କିଏ? ନା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ କିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜପ କରିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଆମେ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହନ୍ତି, ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ପରେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି, ଯେତିକି ସାଧନା କରିଛି, ସେ ସେତିକି କଥା ବୁଝିପାରେ, ସେତିକି କଥା ଜାଣିପାରେ। ଯିଏ କୂଅ ଭିତର ବେଙ୍ଗ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଦି ଆସି ବେଙ୍ଗଟାଏ ପଡ଼େ, କୂଅ ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ କ'ଣ କୂଅ ବେଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର କେତେ ବଡ଼ ଜଳରାଶି, ସମୁଦ୍ର କେତେ ବଡ଼, ଯଦି ଏଇ ସମୁଦ୍ର ବେଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ତା କ'ଣ କୂଅ ବେଙ୍ଗ ବୁଝିପାରିବ? ଆଖି କେହି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୋଲିକି ବସନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବ? ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯିଏ ୱାସିଂଟନ ଯାଇ ଦେଖିଛି, ସେ କେବେ ଆଉ ଜଣେ ୱାସିଂଟନ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସେ କ'ଣ ୱାସିଂଟନ ବିଷୟରେ କେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ? ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେବ, ମିଛ କଥା। ସେ ଭାବିବ, ଯାହା ନ ଦେଖିଛ ବେନି ନୟନେ, ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ।